बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, रबीउल अव्वल की सीरीज़ की आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, जवानी और मक्की ज़िंदगी ता ऐलान नबूवत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 40 साल की उम्र में नबूवत मिली उससे पहले के वाक़यात। 576 ईस्वी में जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत बीबी आमिना आपको लेकर अपनी कनीज़ हज़रत उम्मे ऐमन के हमरा मदीना मुनव्वरा अपने वालिदैन के यहाँ जाती हैं। सफ़र का एक मकसद ये भी होता है कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत भी करा ली जाए। हज़रत आमिना मदीना मुनव्वरा में 1 माह रहती हैं। 1 माह क़याम के बाद आज़म मक्का मुकरमा होती हैं तो अभी मदीना से निकलती ही हैं कि अबवा के मुकाम पर तबीयत ख़राब हो जाती है, आप सख्त बीमार पड़ जाती हैं, हत्ता के नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तने तनहा छोड़कर इस दुनिया से पर्दा फरमाती हैं। चुनाचे मुकाम में अबवा पर आप की तदफीन की जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दुर्रे यतीम 6 साल के नन्हे से बच्चे अपनी दाया हज़रत उम्मे ऐमन के साए में मक्का मुकरमा पहुँचते हैं। हज़रत उम्मे ऐमन आपको आपके दादा के सुपुर्द करती हैं। दादा को अपने यतीम पोते से बेहद मोहब्बत थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कि नन्हे पोते को साथ ना बिठा लेते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर एहतराम करते थे कि खाना काबा में, काबा के साए में जिस जगह पर कुरैश आकर बैठा करते थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक खसूसी चादर बिछाई जाती थी तो आप उस चादर पर, सरदारी की चादर जो थी, अपने पोते यतीम पोते को अपने साथ बिठाया करते थे। लेकिन आसमान फ़लक पर खालिक अर्ज़ व समा की मर्ज़ी ये थी कि वो नबी, वो अज़ीमुश्शान शख्सियत जिसने गरीबों का सहारा बनना था, जिसने यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त रखना था, उसके लिए दुनियावी तौर पर किसी किस्म का कोई सहारा ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 8 बरस होती है कि दादा भी चल बसते हैं। आपके सगे चाचा हज़रत अबू तालिब आपकी सरपरस्ती इख्तियार कर लेते हैं। अगरचे हज़रत अबू तालिब भी अयालदार शख्सियत थे लेकिन अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। हत्ता कि जब तिजारती सफ़र का मौका आया, आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 12 बरस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़िद करने लगे कि मुझे भी साथ लेकर जाया जाए। हज़रत अबू तालिब यतीम भतीजे की इस पुरज़ोर ख्वाहिश पर सर तस्लीम खम करते हैं और भतीजे को साथ लेकर शाम की जानिब तिजारती सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3-4 साल ज़िंदगी जो मक्का मुकरमा में गुजरती है, अरब के रवाज के मुताबिक अरब बच्चे बकरियां चराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियों को लेकर मक्का के नवाह में चले जाते और दिन भर बकरियां चराते। जैसे मक्का के दूसरे नौजवान बच्चे शुगल मेले में मसरूफ़ रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम शुगल मेलों से बिल्कुल दूर रहे। हत्ता कि वहाँ के रवाज के मुताबिक कोई रवायत नहीं मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती के हवाले से कभी किसी शुगल मेले में हिस्सा लिया हो, किसी की पूजा की हो, किसी बुत के करीब गए हो। अल्लाह ने आपको इससे बिल्कुल महफूज रखा। 12 साल की उम्र में जब आपका पहला तिजारती सफ़र शाम की जानिब होता है, हज़रत अबू तालिब आपको साथ लेकर जाते हैं तो अभी शाम के करीब बसरा के मुकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक ईसाई राहिब से मुलाकात होती है। तारीख़ ने यह वाक़या सन 582 ईस्वी के हवाले से अपने पास महफूज रखा है। वो राहिब कि जिसका नाम जर्जीस था और बहीरा के नाम से मशहूर था, वो दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ एक घाटी, पहाड़ी घाटी से निकलकर मैदानी इलाके की तरफ जा रहे थे। दूर से राहिब ने देखा
تو وہ حیران ہوا کہ آج یہ کیسا قافلہ آ رہا ہے کہ جس کو پتھر اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ قافلہ قریب آتا ہے تو راہب جو کبھی کسی قافلے کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اب کی بار خانقاہ سے باہر آیا، قافلے والوں کو خوش آمدید کہا، ایک ایک فرد سے ملا، اور جب ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچا، آپ سے ہاتھ ملایا تو جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں پر مہر نبوت کو دیکھ کر اس کو چوما اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے قافلے میں وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کو آخری نبی بنایا جائے گا، آپ اس بچے کو لے کر واپس چلے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رومیوں کے علاقے میں جا رہے ہیں کہ رومی لوگ اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ حضرت ابو طالب اس راہب کی بات پر حیران رہ گئے۔ حضرت ابو طالب نے بہرحال اس کی بات پر آمین کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جانے سے انکار کر دیا، اور وہیں سے بعض روایات میں ابو طالب خود لے کر آگے، اور بعض روایات کے مطابق کچھ لوگوں کے آپ نے ذمہ لگایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں پر عرب کے رواج کے مطابق بکریاں چرانا اور لوگوں کے معاملات دیکھ بھال کرنا، آپ مکی زندگی میں جیسے ایک مفید شخص کی حیثیت سے اپنے سرگرمی سر انجام دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوتی ہے کہ عرب میں حرب فجار کے نام سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جنگیں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ہوتی ہیں۔ ابتدا میں تو قبیلہ قیس نے غلبہ حاصل کر لیا تھا، لیکن آخر میں قبیلہ قریش یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، بالکل یہ بات درست ہے، لیکن آپ اس جنگ میں اپنے قبیلے قریش کو حق بجانب سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن کسی بھی قتل مقاتلے میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صرف اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے اور وہ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اس جنگ میں صرف اسی قدر ہے۔ لیکن جب یہ حرب فجار ختم ہوئی تو مکہ کے کچھ سمجھدار لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا زیادہ نمایاں ہیں، کہ مکہ میں جو کہ دارالامن ہے، امن والا گھر ہے، یہاں پر یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔